sa high school. Last in-charm sa high school. Asa si Auntie Jo? Kato nga na sa series. Kwasa. Ay, namdam ka. Mag-video mo punta. Okay, guys, let's find Auntie Jo. Let's find Auntie Jo. Ah, siya. Auntie Jo! Joanna! Alvaro! Wait lang, wait! Hi, Princess! Princess. The best in our Hi. performance, guys. Maka-proud Thank so you. much. Very princess. Princess. Mag-video sa me. Go. Yo! An! Ay! An! Isa taga-buhisan na. Ay, isa taga-buhisan kami. Yo! The Hi, best. guys! The best sila ganina, guys. Thank you. Kita kayo kasi Angie to. Charm, Ay, bitaw sure. kayo. Uy, kayo. Okay. Muli na mo, like ko. Daily pa, mga unsa mi. We're finally cut.